Pauline Cole and Rodriguez. 안녕하세요. Tresha Bautista. Saranghe, I am Denzel Franz, a Mamani Show. Sawadee ka, Mark Balaod. Kong Kong Ka, Sawadee Ka. Angelica Espina, our music director. And we are the reporter. Saranghe, what is spirit? The spirit is seen as the immortal and non-physical essence of a person. So, ang spirit is immortal, so dili siya namatay. Amot lang ako mapunder pod. Tapos, many religions believe in the soul. So, kasagaran yun, so dagan may kaning mga religion sa yun, kung tayo sa Philippines, na Islam, ngayon na, so Judaism, Islam, and Christianity believe only humans have soul. So ang Islam and Christianity nagabilib sila nga ang human lang o ang tao ang naay kaning spirit. So there is Hinduism and Jainism believing other living beings also have souls. So for example ana is kanang animals or mga insects. So living beings lang sila, so nado sila souls. Tapos sa Shintoism holds that even rivers and mountains possess spirit. So kanang may lugar na murag nagi spirit. For example, diri wata ka balo kung kita lang ba nagi diri Sawadee ka, philosophers' views. Avicenna or Islamic philosophers believe that soul is immaterial and can exist without body. So kabalo man taro ang kuan, ang atong lawas dili malihok ug wala siya kuan, wala tay soul, dili kabalo kung asa ta moadto. Atong soul ra man magdala sa atong asa ta padulong. Tapos Rene Descartes argued that the mind and body are separate. So lahi-lahi gyud kay atong utok laman sa ulo gyud. So ang lawas ato murag lain na to lawas ug atong utok mauntog mura siya lain ang yang padulngan. Famous quick, I think therefore I am. So Saint Thomas Aquinas, soul is the first actuality of the body. So kuan basabot ani kanang buhi gyapon na to lawas bisag wala ni soul kay murag patay na ta sa tong kinabuhi, pero ang soul na to buhi pagyapon, murag naglakaw-lakaw pagyapon bisan asa. The soul exists even the body dies. O mo tong pasabot ato, patay na ka pero mong soul buhi gyapon. Saint Augustine, soul is the driving force behind human action. So ang kuan na to, ang soul na to is naga-force gyapon siya sa atong mga lihok. Galihok gyapon atong soul bisan pag wala na ka. Konnichiwa. Embodiment refers to how the human body and its senses influence consciousness and perception. Example ako, makasense ko sa isa ka tao kung unsang iyahang ginapakita or ginapa-feel nga actions para sa kuha. Second, psychologists call this embodied cognition. That man is able to perceive and experience reality through his physical body. So kita manggid nyo tanan no, naga-think pud ta. Then also, we have our own mental processes. Then, naga-influence pud ta through our physical body. Murag dihala pud na-include ang action, mga senses, mga interactions, through mga interactions with the environment, makasiklaseng environment. Then, we have mga key philosophical questions. Does a soul define what a human being is? What is the relationship between the body and the soul? Is the soul created by God? What happens to the soul after death?
So, mo ni siya ang embodiment. Thank you. Sawadee So we have philosophical views on the soul. First, we have Christian doctrine. The spirit is created by God and embodied in the human being. After death, the spirit continues in the afterlife and is judged by God. So, ang spirit daw, we create na God. Kapag naman ito tanan, we create na sa God. Yung pagkaman, after death, di ba ang God kay mga tanan kung nakasala ba ka sa ubos? O pila ba na imong sala? Sumaw na siya. Sunod, we have Plato, ancient Greece. Believe the soul consists of 3 parts. So, natin tulo ka buo. Una, logos, reason or mind. Sunod, thymos, spirit or will. Epithymia, appetite or desire. Harmony of this part result in a balance. So, balance na siya tanan. Kambal na. So, need din magtulo ka buo ka na. Sunod, Aristotle. Kambal na. Rejected Plato's view and explained that soul is not independent but integrated with the body. Man is composed of form and matter, and the soul gives life to the body. Ano daw si Juan, reject daw siya ni Plato kay i-explain daw sa soul na di daw independent. And daw siya, man is composed, na duwa ka buo, form of matter. So, kaupat, we have later philosophers. Explore the mind-body problem, debating how the mental, non-physical, and physical aspect interact and influence one another. So, ang mind-body problem, ga-debate daw sila o non-physical ba siya or physical aspect o influence ba na siya sa another. So, ano ba siya? Basically siya, the mind is based on physical process. Sunod, idealism, only thoughts and mental processes are real. So, sa mind, ga-based rin siya sa physical process. Nga diri only kada mga tinuod ba dara. So natay duha ka major. So natay monism, the human is made of one substance, not two like body and soul. Pasabot ana only ang buhat lang sa kuan human is one substance lang yun. Sunod, dualism. There is a clear distinction between the body and soul. So murag nasa like connection ba ang soul of body. Mura to, bye. 안녕하세요. What does the Bible say about the soul and spirit? Philosophical theology and biblical creation theology distinguish between the soul and spirit. So, kabalo man gid tanong nga natin Bible tanan. So ang gingon sa Bible dito nakasulat nga lahi ang soul ug ang spirit. Kay ang spirit man gud nato gikan na sa Dios nga mo'y naghatag sa tuang sa atong tibuok lawas. So, according kay Reverend Chauncey Giles, the spirit gives form to the body. Humans are spiritual beings with physical bodies. So, ang atong spirit daw, gikan na siya sa naghatag og form sa atong body nga o ang humans kita nga mga spiritual beings na atay mga physical bodies. So, the spirit comes from God and connects human to Him. So, ang spirit daw is gikan na siya kay God nga nag-connect sa ato ang lawas. So, the soul is used to describe the whole person, include both body and spirit. So, ang soul po daw, nag-describe na siya sa ato as the whole person. So, example, nag-ampo ta, mao na siya ang atong spirit kay ang spirit mong God is mao na nag-istorya sa nagtoki bali sa Ginoo. O ang kuan o kanang ang kalagpod, example ana is kita nga mga as a person is gawas na to ang mga atong emotions, mga atong mga kasakit. So, mao gyud na ang nagkontrol sa ato ang kalag. That's all.